Yeah. Min, ado pagpapaaramid. Sige, sir. Sige, ading pasublitan. Di lang, ma'am. Napiit lang, yung tripping. Molave Street. Oo. Subdivision pa ito yung mama. Subdivision ito. Ado ti ongoing construction. Kasama pa kaya ang contractor, refer na ito yung subdivision. Wen, masapol agwa ka, gitid ka ti band mo. Ha? Agpand ka. Amom ti band, agpand ka ditoy. Nagpatakter ka. Agitid ka nga iti certain amount nga alaumot lang after malpas di balay mo. 5,000. Wen, band, ti awag na di ay band. Kasi ano ko guys, sila nga personal, bawa no, Mabalin nga si kalatan. Ngam baka i-require na kayo ti ko business permit. Iso nga ano ka. Ilakad mo ton ti business permit mo.